सास और ससुर भी अच्छे हैं, मगर पता नहीं क्या मुसीबत है, मेरे शौहर को मेरे घर वालों से मिलने नहीं देते, उनके दिल अपनी माँओं के लिए ज़्यादा धड़कते हैं। तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए अपनी बीवियों को। अच्छा, लेकिन साथ उसका बिल्कुल एक उलट भी है। फैसल ने कहा सर जी अगर बीवी बार बार मैके जाने की ज़िद करे तो शौहर को क्या करना चाहिए। तो इन ईद के मौक़ों पे, ईद से पहले भी दूल्हे को, पुराने दूल्हे को, पाटे पुराने दूल्हे को भी अपनी सास को, अपने ससुर को, और अगर आप वहाँ जाएं ज़रूर जाएं, एक खाना अपने ससुराल में खाना चाहिए। जिनकी माएँ या जिनके बाप या जिनकी बहनें रोकती हैं, इनफैक्ट आपको मोहब्बत से महरूम कर देती हैं, जो हम इस्तेमाल करें तो हमें रिश्ते निभाने, बढ़ाने, सजाने और उनको ज़्यादा मीठा करने का मज़ा आने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जितने इस वक्त मेरे सामने आपके कमेंट्स हैं, ये सारे वैसे निकाले हैं और उसने अपनी मर्ज़ी से निकाले हैं। क्यों निकालें इसी तरह के मैं नहीं जानता, लेकिन अब मजबूरी है, मेरे सामने वही है तो वही पढ़ूंगा। वो कहते हैं कि ये हमना, सर मेरा शौहर बहुत अच्छा है, माँ बाप के अकेला बेटा है, सास और ससुर भी अच्छे हैं, मगर पता नहीं क्या मुसीबत है, मेरे शौहर को मेरे घर वालों से मिलने नहीं देते, इसका कोई हल बताइए। प्यारे बच्चे, इसका हल पहला तो ये है कि उसका ज़िक्र उस घर में करना कम कर दीजिए, नंबर 1। दूसरा, अपने शौहर को बार बार कहना कम कर दीजिए। तीसरा, अगर आप कर सकते हो और आपके मियाँ अपना माँ बाप उसी शहर में हैं, तो जब कभी अपने मियाँ के साथ निकले तो बहुत प्यार से उसके कंधे पे सर रख के, उसके हाथों को कंधों को दबा के कहा कि 1 घंटे के लिए अम्मी की तरफ चले जाएं, और जाके अपनी अम्मी को मत बताइएगा। और जैसे उसको अपनी माँ पसंद है, माँ अजीज़ है, इनफैक्ट अगर कभी ये वीडियो आप अपने मियाँ को दिखा दें तो मैं उससे सिर्फ ये कहूँगा कि ऐ प्यारे नौजवान, ये जो बेटियाँ हैं इनके दिल अपनी माँओं के लिए ज़्यादा धड़कते हैं, चूँकि इनकी ज़िंदगी में माँ से ज़्यादा महबूब, अज़ीज़, बावफ़ा और मोहब्बत करने वाली कोई शख्सियत थी नहीं। उसी ने इनको पाला, उसी ने बड़ा किया, उसी ने इनकी आंखों में ख्वाब सजाए। ये जो अच्छी बुरी है अपनी माँ की वजह से हैं। तो अगर इसमें कोई खूबी है तो याद रखिएगा, तो भी, और ख़ामियाँ बहुत सारी हैं तो भी, अपनी माँ से उसकी जो जैसे अनोल होती है ना, बचपन में तो कट जाती है, लेकिन सारी उम्र अमूमी तौर पे, असूली तौर पे काटी नहीं जा सकती। दिल जुड़ा रहता है, रूह जुड़ी रहती है। तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए अपनी बीवियों को। अच्छा, लेकिन साथ उसका बिल्कुल एक उलट भी है। फैसल ने कहा सर जी अगर बीवी बार बार मैके जाने की ज़िद करे तो शौहर को क्या करना चाहिए। बेटा, शौहर को इंसान का बच्चा बनना चाहिए। अपनी माँ बाप की बात इस मामले में हर वक्त ना सुनते रहें। बीवी जाना चाहे, आप भी तो रोज़ अपनी माँ बाप से मिलने आते हो और उसके घर में, तो बीवी को रोज़ मत लेके जाएं। शुरू में ये करें, हफ्ते में 1 दफ़ा ले जाया करें, फिर 15 दिन में चले जाएं, फिर महीने में 1 दफ़ा चले जाएं। फ़ोन पे जब चाहे उनका रब्ता हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको बेटा असूली तौर पे दुश्मनों के 2 घर नहीं हैं, ये 2 हमसायों के घर भी नहीं हैं, ये खून का रिश्ता है। आप सोचिए, आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपकी बीवी के माँ बाप से मिलनी है। तो इन ईद के मौक़ों पे, ईद से पहले भी दूल्हे को, पुराने दूल्हे को, पाटे पुराने दूल्हे को भी अपनी सास को, अपने ससुर को, और अगर अपने सालों से भी अच्छी उसकी अलैक्स है, सलाम दुआ है, तो ज़रूर कटसी में हम बेटा 2-2 पैसे के लोगों से सलाम दुआ भी करते हैं, उनका दिल भी रखते हैं, उनको राज़ी भी रखते हैं, पर ये तो बहुत करीबी अज़ीज़ हैं और इनके खुश होने में सिला रहमी है, इनके खुश होने में आपकी बीवियों का वो है। तो ईद के दिन अगर आप वहाँ जाएं, ज़रूर जाएं, एक खाना अपने ससुराल में खाना चाहिए। जिनकी माएँ या जिनके बाप या जिनकी बहनें रोकती हैं, इनफैक्ट आपको मोहब्बत से महरूम कर देती हैं, इनफैक्ट आपको इंसानी नेचर का जो खूबसूरत पहलू है वो है रिलेशनिंग का, उससे महरूम कर देती हैं। आपकी ज़ात में जो कर्टसी है दूसरों का ख्याल करने की, तो बीवी और उसके वालिदैन, ये
دوسری پرائرٹی میں تو ضرور آئیں گے نا. پہلی پرائرٹی میں اگر آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی آتے ہیں تو دوسری پرائرٹی میں تو یہ آنے ہی چاہیے. پھر تیسری میں آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں. تو اس عید پہ، عید سے پہلے یا عید کے بعد فون بھی ان کو ضرور کیجئے، ان کے ہاں چکر بھی لگائیے، ایک کھانا ڈٹ کے کھائیے. کھانے سے پہلے انہیں فون کیجئے گا، ان کی اپنی اماں کو، سالی کو، بہن کو، جو بھی وہاں پہ ہیں، کہ فلاں چیز میرے لیے ضرور بنانا، آپ کے گھر میں اچھی بنتی ہے. اچھا اگر آپ کرو گے میرے لیے کڑھائی گوشت بنانا، یہ فرمائش ہوگی. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کے یہاں اچھی بنتی ہے تو یہ محبت ہے، یہ لاڈ ہے، یہ تعریف اور تحسین ہے. ہم سے یہ جملہ پتہ نہیں کیوں نہیں کہا جاتا. اگر کسی دوست سے بھی کھانا کھانا ہو تو ان سے کہیے کہ اپنی بیگم سے کہیے یا بھابھی سے کہیے کہ فلاں کھانا بنائے، وہ آپ کے یہاں بہت اچھا بنتا ہے. آپ نے کسی موقع پہ تو کھایا ہوگا، چکھا ہوگا. انفیکٹ بعض لوگوں کے گھر، ہمارے دوست ایکسپریس ٹی وی میں عمر، یہ جب ملتان میں تھے تو ہم ان کے گھر گئے تو ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے یہ جو بھنے ہوئے ہوتے ہیں نا، تندور میں بھنے ہوئے بینگن بھگارے ہوئے، اف اللہ، اب اس بات کو کتنے برس ہو گئے پر مجھے آج بھی یاد ہے. مٹن اور چکن سب چھوڑ کے میں نے وہ صرف بینگن کھائے تھے. وہ اتنی محبت سے بنے ہوئے تھے. اس زمانے میں ان کے ابا مظفر گڑھ میں ایک بہت بڑی تھی مل، وہاں کام کرتے تھے. غالباً وہ تھے کیمیکل انجینئر تھے، اور ابھی وہ ماشاءاللہ اب تو لاہوری ہو گئے برسوں سے، اور ہولے ہولے سر سے بال بھی کم ہو گئے، پر ان کی آنکھوں میں محبت جو ان کی ماں اور باپ کی وراثت میں آگے ہے وہ تو اسی طور پہ قائم دائم ہے. اور اسی طور پہ ان کی بیوی، ہر بیوی کوئی نہ کوئی چیز اچھی بناتی ہے. ہم مذاق میں کہتے تھے انڈے اچھے بنا لیتی، نہیں، سالن بھی اچھے بناتی ہیں، بعض پراٹھے بہت اچھے بناتی ہیں، بعض کے گول ہوتے ہیں، بعض کے چورس ہوتے ہیں، بعض یہ جو پتلی روٹیاں اچھی بناتی ہیں. پر ہم کو اللہ نے اتنی دانش، عقل اور آنکھ میں وہ وسعت دی ہوتی ہے، جو ہم استعمال کریں تو ہمیں رشتے نبھانے، بڑھانے، سجانے اور ان کو زیادہ میٹھا کرنے کا مزہ آنے لگے گا. اور ہم دوسرے کو دعاؤں میں زیادہ، ایک بات یاد رکھیے گا، کلا بندہ ہوئے پاویں کلا رخ نہیں، دونوں کلے دا کدی دل نہیں لگتا. تو جتنا ہم رشتوں کے قریب ہوتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں، چاہے ہر وقت نہ آنا جانا ہو، پر جب بھی عید شب رات پہ ہوتا ہے اس کو بہت اچھا بنانا چاہیے. یقین مانیے عیدیں اسی لیے ہیں، یاد دہانی کے لیے. عیدیں لڑنے کے لیے، گلے کرنے کے لیے، شکوے کرنے کے لیے، دل کے پھپھولے پھولنے کے لیے نہیں ہوتی. عیدیں دل کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں. عیدیں دعا لینے کے لیے ہوتی ہیں. عیدیں دعوت کھانے کے لیے ہوتے ہیں. عیدیں عیدی دینے کے لیے ہوتی ہیں. لینے والی عمر تو اب آپ کی بھی گزر گئی، ہماری بھی گزر گئی، اب دینے کی عمر ہے. اجازت دیجیے، دعائیں لیجئے، محبتیں دیجئے، عید کو اپنی کو شاندار بنائیے تاکہ زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.